औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाज़म दौरान मुलाज़मत फ़ौत हो जाता है या वो परमानेंटली मेडिकल अनफिट हो जाता है और इस अनफिट की बुनियाद पर वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसके बच्चे को या उसके औलाद में से किसी लड़के या लड़की को वो महकमा जो है वो इस बात का पाबंद होता है उसको जॉब दे दे और उसको वहाँ पर उसकी जगह पे अपने वालिद की जगह पे नौकरी दी जाए। ये सेक्शन 17A जो है वो पंजाब सिविल सर्वेंट्स का इसको डील करता है। सेक्शन 17A में दो कैटेगरीज़ हैं इसमें। एक तो ये है कि जब बंदा कोई मेडिकल लीव है, मेडिकल ग्राउंड पे जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है और उसके बच्चे को नौकरी दी जा सकती है। दूसरी सूरत यह है कि जब कोई बंदा दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो सेक्शन 17A के तहत उसके बच्चे को भी नौकरी दी जा सकती है। सेक्शन 17A जो है उसमें ये सिर्फ ये दो ही बातें हैं कि मेडिकल ग्राउंड है और डेथ है। लेटर ऑन बाद में इसकी कैटेगरीज़ बनाई गई। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने इसमें कैटेगरी बनाई कि जो सेक्शन 17A है उसमें A, B और C कैटेगरी ये उस मद में थी, ये उस सेंस में बनाई गई कि जब भी कोई बंदा मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो रिटायरमेंट लेता है तो उसके बच्चों की कैटेगरीज़ बनाई गई। 17A के तहत जो कैटेगरीज़ थी उसमें कैटेगरी नंबर A में जो था कि जो बंदा परमानेंटली जो है वो जॉब करने के काबिल नहीं रहता और उसके कोई इम्कान नहीं होता कि वो दोबारा जॉब कर सकेगा, तो उसके बच्चे को 17A के तहत वो मेडिकल ग्राउंड पे जब वो बंदा रिटायर हो जाता था तो उसके बच्चे को नौकरी दे देते हैं। सेकेंडली 17A जो B है उस कैटेगरी में ये था कि जो अगर कोई बंदा वो इतना वो हो इसमें बीमार हो या उसका मेडिकल इशू इतना हो कि वो लेटर ऑन सही हो सकता हो तो वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ऐसी सूरत में भी अगर कोई बंदा रिटायरमेंट लेता है तो फिर भी उसके किसी भी बच्चे को नौकरी दी जा सकती है। और जो 17A जो उसकी जो क्लास C है, कैटेगरी C जो है उसमें ये है कि बंदा जो है वो जो रिटायरमेंट लेने वाला बंदा है वो थोड़ा सा उसमें इतना ज़्यादा वो मेडिकली अनफिट नहीं था, थोड़ा सा उसको कोई इशू था लेकिन बाद में वो ठीक हो सकता था, ये हो गया था। तो ऐसा बंदा जो है वो 17A की जो कैटेगरी C है वो उसमें आता है। ये पंजाब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत ये इनकी कैटेगरीज बनाई गई थी, वरना 17A जो है उस सेक्शन में इनकी ऐसी कैटेगरीज कोई नहीं थी। बहरहाल ये जो है 17A के तहत जो बंदा मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायरमेंट लेता था तो उसका वो जो है उसका औलाद जो है या उसकी जो बच्चे हैं उनमें से कोई भी एक, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कोई भी एक बच्चा जो है वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है और किसी एक बच्चे को नौकरी दी जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि वो सारे बच्चे जो है इसको क्लेम करें। जब भी ये कोई भी एक बच्चा दरख्वास्त देता है तो साथ में दूसरे जो बच्चे हैं या घर वाले हैं उनका एफिडेविट साथ लगता है, वो इस बाबत के जी हम जो है इस बात पे कोई इतराज़ नहीं करते और घर में से इस एक बच्चे को वो नौकरी दे दी जाए तो जो हमारी जो है वो हम इस पे राज़ी हो जाएंगे। तो ये थी एक कैटेगरी कि जो बंदा मेडिकल ग्राउंड पे वो जो है वो रिटायरमेंट ले ले। दूसरी बात जो है वो ये थी कि जब कोई दौरान सर्विस फौत हो जाए, एक तो था कि मेडिकल वो बंदा ज़िंदा हो लेकिन मेडिकली अनफिट हो जाए, और दूसरा इसका जो था जो हिस्सा है वो ये है कि जब कोई बंदा दौरान सर्विस फौत हो जाए तो उसके बच्चे को वही लाजमी तौर पे 17A के तहत जो है वो नौकरी दी जाती है। इसमें कोई एक दो पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ कि जो बंदा दौरान सर्विस जो है वो फौत हो जाए। इसमें जी 17A जो है वो ये कहता है कि दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले मुलाज़म कि किसी एक बच्चे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी एक बच्चे को नौकरी मिल सकती है, एक से ज़्यादा बच्चे जो है क्लेम नहीं कर सकते। महकमा नौकरी देने का पाबंद होता है और ये मैंडेटरी है। महकमा इस बात से इनकार नहीं कर सकता अगर वो बच्चा जो है वो किसी भी जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, अगर वो अदरवाइज़ उस पर वो पूरा उतरता है उसके तालीम के हवाले से या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको नौकरी देना ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंडेटरी है, वो इनकार नहीं कर सकते इसमें।
تو اگلا سوال جو ہے نیکسٹ، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یعنی کہ اس کی نوکری، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کے مطابق اس کو نوکری دی جاتی ہے۔ وہ یہ پرائمری پاس جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ضد کر سکتا کہ جی مجھے جو ہے وہ جو ہے کہ کسی ایسے کیڈر میں نوکری دے دی جائے جو کہ انٹرمیڈیٹ لیول کی ہو یا گریجویشن لیول کی ہو، وہ اس بات پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پہ دیکھا جائے گا کہ اس بچے کی تعلیم کیا ہے اور اسی تعلیم کے مطابق اس کو نوکری دی جائے گی۔ سیکنڈلی ہے جی کہ اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ سے کم ہے تو آپ اسکیل 1 کی جاب لے سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اسکیل وائز میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر انٹرمیڈیٹ سے کم اگر کسی کی تعلیم ہو تو اسکیل 1 کی وہ جاب لے سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کو اسکیل 1 کی نوکری کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بغیر ٹیسٹ کے ہی اس جاب کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈویژن ہو تو آپ اسکیل 11 کی جونیئر کلرک کی جاب بھی لے سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ ہو بھلے جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن میں ہو، لیکن اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو 11ویں اسکیل تک آپ نوکری لے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ سے ٹائپنگ ٹیسٹ 25 الفاظ منٹ کے حساب سے پاس کرنا ہوں گے۔ وہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ اگر آپ کی تعلیمی قابلیت اچھی ہے اور آپ اس محکمہ کی کسی بھی پوسٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں اور پاس کرتے ہیں تو فائنل میرٹ میں آپ رول 17A کے تحت 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پوسٹ کسی اچھی پوسٹ کے لیے اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں دیتے ہیں درخواست تو وہاں پہ آپ کو اس کا آپ ٹیسٹ اگر کلیئر کر لیتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں آپ کو 10 نمبر اضافی دیے جائیں گے 17A کے تحت، جو کوٹا رکھا گیا ہے وہ اس میں آپ کو 10 نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ اور اس سے بہت اہم جو بات ہے، مرد کے فوت ہونے کی صورت میں بیوہ جاب لے سکتی ہے اور عورت کے فوت ہونے پر مرد نہیں لے سکتا۔ یہ بڑی اہم جو ہے یہ بات ہے کہ جب مرد جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہو اور وہ دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو جاب مل سکتی ہے اور دینا ضروری ہوتی ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے شوہر کو جاب نہیں ملتی۔ اس میں سب سے ایک جو ہے وہ جو سب سے اہم بات ہے کہ 17A کے تحت آپ ایک ہی دفعہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک ہی دفعہ لیا جا سکتا ہے اور آپ بار بار اس میں کلیم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی گھر کے وہ زیادہ بچے جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی 17A کے تحت کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرمنٹ ہونے والے شخص اور دوران سروس فوت ہونے والے شخص جو ہے وہ اس کے بچے جو ہیں وہ 17A کے تحت جو ہے وہ جاب لے سکتے ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔